Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sa mga nanonood ngayon sa online at local channel ng CCTN, hello everyone, this is Deb. Mayong adlaw sa mga nagtanaw sa Visayas ug sa Mindanao, sa Cebu, Bacolod, Davao, Iloilo. Maayong adlaw kaniyong tanan. Kamo nagtanaw dinhi sa New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk Season 2. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga Ozone Med doctors from Cebu, Davao at Bacolod para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal about health and wellness sa tulong ng ozone therapy. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to take care of our body. Yes, Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimony sa among mga pasyente sa Ozone Med Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang mga pasyente nga kanhi nawad-an na og mga paglaom. Unang pumasok sa isip ko na mamamatay po ako. Pag sinabi po kasing cancer, wala nang pag-asa. Everyday, pag-gising mo, iniisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko, yung ganun. Pero nasaksihan nila ang gihimong milagro sa atong Ginoo sa ilang mga pamilya ug sa ilang kinabuhi. Talagang dito kami nakaranas na kami lumusog, nakakain, nakatulog, sa tulong na rin ng Diyos. Learn from our Ozone Med doctors and be blessed by the testimonies of our overcomers. Salamat sa kabutihan ni Lord at sa Ozone Med na naging instrumento niya para kami mga cancer patient na magkaroon ng pag-asa na mabuhay at madugtungan man ang aming buhay. Kini ang programa alang sa may sakit, walay sakit o dili ganahan magkasakit. This is your path to a new start. Kuya Junay, maayong adlaw! Mayong adlaw, Deb. Og nandito tayo ngayon sa ating Ozone Med Bacolod City na nandito sa O-Square Building. Mayong adlaw sa mga nagtanaw karon sa mga probinsya, kamo nga nakatutok sa mga local channel sa CCTN. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ito ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Kini ang programa dili lang para sa mga may sakit, hasta nasab sa mga walay sakit ug kamong dili gustong magkasakit. Sa programang ito, sasagutin rin ng ating mga doctors from Ozone Med Cebu, Ozone Med Davao, and Ozone Med Bacolod City ang mga commonly and frequently asked questions about health and lifestyle. Og syempre, sa panahon karon no nga wala nay pili ang sakit, kini nga programa para kaninyong tanan kasi mapabatan-on man mo o naay edad na, importante nga well-informed ta kung unsay angay buhaton kung kamo naay bation nga sakit. Ngayon, karon Deb, kinsa man ang atong doktor nga makauban ani nga episode. Kasama ni Doc Rio Kuya Jure ang ating physician in charge in Bacolod City, si Dr. Pauline Ngo. Another informative topic ang ilang istoryaan, busa tutok na kamo kay ani-ana ang atong mga doctors. Syempre, dinhi sa Ozone Med Bacolod City. Maayong buntag ug maayong adlaw sa atong mga doctors. Good day, everyone! We are here again on another episode of our nutritional topic, the power of nutrition in our Path to New Start program. Here in Ozone Med Bacolod Branch. With me is our physician in charge, Dr. Apol Ngo. Bati ka muna, Dr. Apol. Hi everybody! Welcome once again to Ozone Med Bacolod Wellness Center. And we are glad to have Dr. Rio with us. And we are here to talk about the power of nutrition. Yes, naku, talagang mahalaga ito, no? And this is a continuation of our topic about the power of nutrition in our patients here in Ozone Med. Okay, let's talk about the phytonutrients na to, no, doktora, na tinapik natin. Yes. So, ibig sabihin ng mga phytonutrients na yan. Phytonutrients? Akala nila, ano yung phytonutrients?
nutrients from plants. Right. Yes. Kasi nga, ano yun eh, parang scientific term. Yes, Phytonutrients. phytonutrients. Ayan. Nagpo-fight talaga ng cancer. Yan, talagang fighting for the cancer cells to be killed. Yes. Ah, yun. Actually, Okay. we have here is the phytonutrient spectrum foods. Yes, naku, As magbibigay you tayo can ng mga see, examples yes. dyan, ano? Kasi And- the more colorful the food is, the more healthier and healthiest. Tama. Yan. So, on the left side, yun ang benefits ng phytonutrients. And if you notice, yung left side, yung number 1 talaga na benefit is anti-cancer. Right. Naku, Mhm. kaya So you red can na red see, yan. Ano? Yes. God really gave us plants, and these plants are healthy for our body, and it fights against cancer. Mm-mm. So every day, dapat yung mga patient natin, they should eat the colors of the rainbow. Hindi lang yung puti, yellow, brown, di ba? Yun ang ulam natin. Kung minsan ay fried chicken, tapos fried na. Opo, tapos May, fried ano pa, fish. charcoal pa. Mhm, Oo. inasal. So, Yeah. brown na naman. So, Mhm. dapat colorful. Right. So, Naku. sometimes our patients would say na, boring talaga yung plants, ganito. Pero when they see that phytonutrients, yung red color, marami ng example. So, sa red Yes. pa lang, Sa let's red say, pa today, lang. I'm gonna Mhm. eat 3 kinds of red food. Anong Right. mga klaseng red food na makikita natin? Yes, anong Mhm. brand? Anong kulay yan? Apple. Apple, Umpisang-umpisa, pwede. no? Okay. Oo. Or And then, mga red beans. red beans. Tama. Okay. Or Yung bell mga pepper. Bell Bell pepper. pepper. Alam mo, hindi nga tayo nakakapag-but I'm really challenging the farmers now that we have to use our backyards, no? Even in our pots, we Uh-huh. can raise up no mga bell pepper na yan in different colors. Mhm. At talagang matamis yan. Na Mhm. naturally grown and organic yung ginamit mong fertilizer, hindi tayo. Kasi we're living in our generation, talagang puro pollutants na tayo eh. That's Kaya, true. ang dami nating mga pesticides na dinadagdag sa ating yard o sa ating farm that causes a lot of these cases natin. Kaya mas maganda natutunan din natin yung mga organic farming natin. At yun na nga, pipiliin natin kung ang mga tinatanim natin ay lalabas na kulay red, kulay orange, ano pa yung mga iba-ibang kulay na yan. So, Kung minsan kasi, yung patient natin, sabihin nila, boring yung salad nila kasi lettuce, and then kamatis, and then they put some pepino or cucumber, but actually, they can include a lot of stuff. Like, they Right. can put some papaya, yes. they can put some slices of apple, they can put, in fact, singkamas. Right, no? singkamas. And they can put maybe slices of watermelon. Kung Right. ano lang dyan ang makikita nila. Mhm. And if they don't have any ideas, they can refer to the phytonutrient spectrum food. Yeah, and we are sharing that through this program na mabibigay po natin as part of the guidelines na dapat na pipiliin, no? Yung again, the choices of the patient to take in this kind of food is very important po. So we yeah. empower them to do their own research on how to make palatable, delicious, sustainable food. And oftentimes, if they're not able to get organic food, they can try to remove the pesticides by soaking these vegetables or fruits in water with baking soda or water with salt. Yeah, ayun. Another way yun ng preparation of cleansing yung ating mga kinakain, especially That's right. yung salad. And by the way, minsan nasasabi nga natin na ano ba ang mas healthier? Yung may butas-butas na mga vegetables o yung walang butas na vegetables? Okay. So sabi ko, mas organic siguro yung maraming butas dahil wala siyang ginamit na pesticides eh. No? That's true. Oo. In Japan, some of the housewives, they look really particularly, they are looking for caterpillars or
in their vegetables. in their vegetables. Ano? Oo, Mhm. kasi natural ano sila eh. That's mga, true. mga natural fertilizer of the grown plants. Okay, let's give example naman ng mga orange food, Doktora. Orange food, ang dami. Siyempre. My favorite is kalabasa. Oh, yes. How about nako. yours? Yeah, I like the squash soup. No, Yung squash pala soup. kalabasa, Mhm. yun. Squash soup. Ang- Squash soup. Yes, in fact sa Ilonggo, we cook lutek, linutek. That Yan. means ang squash you add With coconut milk. wow, sarap So it's very nun. delicious. In no? Tagalog, we call it ginataang kalabasa. Oh, ginataan kalabasa. Na may kasamang sitaw, mga Yes. string beans, Mhm. no? But Yan. I'd like to share how to cook laswa. Oo. Or in Tagalog, they call it sinabawang gulay. Mm-mm. And in Cebu, they call it lauuy. Lauuy, yes, lauuy. So many people think that you just put in everything and that's it. That's laswa already. Mhm. But you lose all the nutrients when you boil everything. yeah. So there's a proper way to do it, and I'd like to share it with our listeners. okay. How to cook your laswa. Mhm. So your laswa, the only thing that you boil is the squash. Mhm. Ang kalabasa, ang pumpkin is the only thing that you boil. Mhm. For the hardy vegetables like your talong, your okra, your sitaw, you can soak it for 3 hours. Mhm. And for the leafy vegetable like the spinach, the Malabar spinach or alugbate Mhm. or the malunggay, you can just put it again on the separate side. And when you put the kalabasa to full boil, you will simmer it until it's soft. Mhm. And when it's soft, you strain the hardy vegetables, add it, you turn off the fire, Mhm. and you add the leafy vegetable and cover it. And that's it. Ganun lang ang Ganun lang. Ang, Wow. para ma-retain mo yung sustansya nutrients, ng yes, laswa. oo. And of course, when you boil the kalabasa, you try to avoid all this ultra-processed seasoning. Right. Instead, you can use the lemongrass. yes. Or what do you call lemongrass in Tanglad. tanglad? Yes, you put the tanglad. tanglad. Maybe you can put the Ginger also. ginger. Right. And you just put salt to taste and pepper. Yes. And that's the way how to cook your laswa or sinabawang gulay or lauuy. No clams, no fish, no shrimps because later on we'll discuss why we try to avoid those. Yes. Mhm. Ako, sarap ano. Opo. Lauaw. Ano? Lauuy. Lauuy. Lauuy in Bisaya, Aha. laswa in Ilonggo, and Aha. sinabawang gulay in the Tagalog Oh, region. sinabawang gulay. Sinabawang Wow, gulay. sarap. So if you can cook 3 times a week of the sinabawang gulay, Mhm. that's already something. Very good. Yes, yun. because Healthier. in this laswa, you already have at least 5 or 8 to 8 vegetables inside. Inside. Mhm. Yeah. Okay. And then you can have your scrambled egg, or you can have a piece of potato, or your sab'a or plantain, banana, Mhm. and that's already a meal. Right. That's a healthy meal. Yes, a Mhm. healthy meal. And even the saba is also a good source of potassium. Mhm. Yes. But take note, boiled only. Don't Boiled. make banana Q. yeah. Kasi too sugary. Opo. And Oh, maganda then, yung yung nilaga. 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 Kasama sa Sarap. lauoy. Yan, Yes. nako. Right. So, meron din tayong myth, no, na yung iba ayaw na kumain tuloy ng munggo. Sinisisi nila pag kumakain sila ng munggo. Mhm. Okay? Sometimes talaga yung ibang tao, mahirap yung metabolize nila yung mga munggo, no? Mhm. At talagang mahirap sa kanila may digest yung because of the lacking of the enzymes that digest this kind of plant-based protein. And so, ano yung pwede nating i-guide sa kanila? I usually say,
still a handful lang po. Ano? Hindi naman tayo pwedeng kainin natin half a kilo na the boiled munggo at saka gamitin natin yun as our ulam. Talagang that's too much for a certain in a serving. So we will just be Handful quantifying it like a handful and boiled it and then put it in a 1 cup per serving for our protein soup, no? Like ginagawa namin sa Tagalog yung ginisang munggo. na mayroong mga kasamang pwedeng alugbati, pwedeng malunggay, no? Yan, yung pwede din idagdag yung lauoy na yon. Okay? Yes. Sige. Pero yun, we mentioned about protein, that plant-based food that are packed with protein should be part of the diet of a patient dealing with chronic illnesses because we remove the meat. Remember, we will be removing seafood. Yes. So that's why they need protein from other sources. Right. So this would be our legumes, our lentils, our green leafy vegetables, edamame. We can even have chia seeds. So tofu, sometimes we have quinoa also. These are super grain ng quinoa. But again, these hardy grains have actually anti-nutrients. And that is why they don't spoil easily. So, ano yung anti-nutrients? Samples of the anti-nutrients are your phytates, your oxalates, and your lectins. And these food are found in our healthy food. For example, the phytates, we find it in nuts, no? We find it in the lentils, even in peanut, wheat, and soybean. And our oxalates in our green leafy vegetables. And our lectins, we found it in, again, kidney beans, soybeans, peanuts, even potatoes. So we need to remove them because they are inflammatory. For example, the perennial mungo, which you said, most people, they would soak it overnight. Pero mali pala yun. We need to soak it in daytime. So for 8 hours, and you need to remove the water, change water for at least 5 times in order for the anti-nutrient to be washed away. Yes. If you soak it at nighttime, the purpose is just to soften it, but the anti-nutrients are still there. So therefore, dapat sa umaga pala, i-change mo Gagawin yung yun. tubig. Okay. Change ang tubig Change for ang 8 tubig. hours. In the span of 8 hours, 5 times. So you would say, ang dami namang trabaho, 5 times talaga. So therefore, you prepare that for a week. Ibig sabihin, yung consumption mo for a week, gawin mo isang beses lang. And then, at night time, you cook it already and you divide into 3. So you just cook 1 portion and the other 2 portions are for Wednesday and Friday. So maybe you said that pwede mo i-add yung kalabasa and the next time yung kalubay and the next time yung malunggay or you can even add alugbate, no? or malabars. Dulas slimy ng konti. Alright. So again, wala din shrimps, walang pork. Oo. It is all vegetables. Plant-based, yes. But of course, you can add other very powerful antioxidant, like you can add in a little bit of turmeric, you can add in ginger, you can add in garlic to make it nutritious and tasty. Tasty. Yung garlic Walang very good. Magic sarap, walang nor cubes. Yan, ako, mahirap na. So, 3 times a week, yung laswa, 3 times a week, yung mongo, di ba? And then, yung eggs, pwede mo i-scramble, pwede omelette, pwede i-steam, hard-boiled egg. So, those are the examples that I can give to patients who are thinking, ano bang kakainin ko today? And perhaps you can also incorporate juicing.
Yes, Mm. juicing and Yes. blending of all of this. Blending or smoothie. Yeah, smoothie. Smoothie, Yes. juicing. That's why we are also giving coaching sa mga ano po natin, direct from our nutritionist here. We will be giving out sample menu, no, for them to follow, and then help them out win from that kind of food intake nila to this kind of healthier talaga for their quick recovery din. Opo. Doktora. And there are actually other ways to remove anti-nutrients. We mentioned about the soaking. Yes. And Yung secondly, pagbababad, ano? boiling. Yeah. Pwede din yan. Uh-huh. And fermentation. Uh-huh. Do you like to eat kimchi, Doktora? Oo, yan ang Yun. aking appetizer. Appetizer. So it's good for And it's also support the good bacteria in Opo, in our yes. gut. So Yes. fermentation yon, and the fourth is milling. Milling, yung ginagrind. Pinag-grind. Ginagrind Mhm. natin. Okay. And yung iba, sprouting. Again, yung bean katulad ng sprouts. toge. Toge, Ayan, pwede. sarap din, ano? Or i-pressure cook mo. And there are other ways which are high-tech na no need to know. Yun lang mga simple. I-soak mo siya, i-boil mo siya. Simple lang tayo. Mhm. Pero mas maganda talaga low Low fire. heat, low fire. Yes. Yan. Kasi So, ayaw natin yung high dry high heat. kaagad, oo. Mm. Kasi wala na eh. Nasusunog na lahat yung mga nutrients pagka niluto mo yun in a high temperature. And also, even if we say na gulay nga, potato, gawing french fries, but when you expose the potato to high heat, Yeah, tapos deep sa fry oil, yun, oo. it will produce acrylamide, which is carcinogenic. Right. So, our kids, when they eat popcorn, or ano pa yung mga fried, each week, isang beses lang, you are setting that child to very inflammatory state of body. Alright. Paano na kung may asthma pa siya, no? Yes. Eh talagang asthmatic lagi ang bata. Kaya hindi nawawala yung mga respiratory illnesses, no? And nowadays talagang ano na, no? Pneumonia. Pneumonia. Nakakatakot. Very ano. And very- phlegmy sila. Oo, Ah, phlegmy pati. phlegmy. Oo, Mhm. hirapan silang ano. Okay, so yun nga, there is a reason why we are really giving guidelines not to eat meat. Meat. Not to eat feet. Fish and meat. Fish. Tama yun. Maganda Avoid rin. tayo ng feet. Diba? Maganda Fish talaga. and meat. Tatawa rin tayo sa mga correction natin, ano. Ako din mismo, as a doctor, I'm also corrected sa mga kinakain ko. Kasi first thing yung social worker talagang chinek niya kung ano yung mga kinakain ko. And even herself really checked my kitchen. Ano ang mga spices na ginagamit ko? Ano ang mga food na nakalagay doon sa aking pantry, no? As small as that, we will be also guiding our patient of what to really take in their pantry and sa storage na talagang daily nila. But again, the best is raw food, no? Yes. Colorful food na pinag-uusapan natin. It's time for our short break. Yes, and we will be back in a short while. Thank you, Doc Rio and Doc Pauline. Babalikan natin sila in a while. Kuya Jure, balikan naman natin yung kwentong ozone med. Yes, sige. Since ikaw yung nag-i-interview sa ating mga pasyente about their healing testimonies, anong pakiramdam tuwing naririnig mo sila na nagsishare ng kanilang kwento? Actually, no, isang blessing, Deb, na tayo dito sa Ozone Med, no, naging frontline tayo sa ginawang milagro ng Panginoon sa mga buhay nila. At syempre, no, usa kada kong kalipay nga makita namo nga yato sila sa clinic, medyo ang uban gani dili pa kaayo kalakaw, ang uban naglisod pa gani sila sa kanang paghigda, no, but dito sa Ozone Med, no, sa tulong ng ozone therapy, syempre atong giuna gyud ang pasalamatan ng Ginoo, no, nakita nato ang improvement kani sa ilahang panglawas ug syempre nakatabang sabmi sa ilang mga pamilya para ma-educate sila kung unsay angay nilang buhaton sa ilang mga gibating sakit.
Yes, agree ako dyan, Kuya Jure. Ang dami na talaga nating narinig na mga overcoming stories na talagang nag-inspire sa ating mga bagong pasyente. Siyempre no, daghan kay sa giagian sa iyang kinabuhi o ang iyang kaagi yun, di ba? Siyempre kung na kay cancer no, di lang ikaw ang nababother, siyempre ang imong pamilya o ang problema pag yun no kay dili ka educated. Minsan kasi hatagan na ka sa mga doktor nimo o kana yung parang ano nataning sa buhay mo. So ito yung hinarap ng pasyenteng ito and then na-discover niya ang ozone therapy dito sa Ozone Med at nagtuloy-tuloy siya. O karon andam na siya nga i-share ang iyang healing story. Yes, Kuya Jure, at panoorin na po natin ang isa na namang healing story sa isa sa ating mga pasyente. Ako di ay si Ed Margalio, 69 years old, nagapuyo sa SM Village, Bangkal, Davao City. I was diagnosed with adenocarcinoma or prostate cancer. Normally, wala man dyan ko gibati, no? Kaya prostate man wala dyan kibation. Kaya lang, katong gasigin ng bitaw nga kinahanglan magpa-PSA ka, labi na akong mga mabot ka ng mga 50s. Dito na ako namatikdan nga nagataas ang akong PSA. Ang normal is only 4. So dito na ako nagkato sa urology center sa Quezon City. Then ang result sa biopsy, that was 2017. Yun na nga, ang Gleason pa na ko taas na. Stage 2 that time. So ang sabi ng doktor ko is operation. Nya di man ko musugot, yan ang utahan ako sa iyan. Kung kung operation, kung nakabalo lang ko that time nga dapat di yun ka magpabiopsy, di yun ko magpabiopsy. Kaya naamang ko yung study, nga magpabiopsy ka, tuslok-tuslok ko, 12 needles ko na ituslok sa ako. So naagin na chance nga na mo gawas. So mukatak na doon ang cancer. Imbis nga controlled lang sa in one area. Yan ako doon unsa man, can you assure me nga inighiwa nimo dili na mo ano. Yung isang dili pa ko ka-sure, gawas og robotic. Kay 0-0 yun ang tanggal. So wa jud ko magpa-opera. Gipasagdan lang ako na, inom-inom lang ko aning mga herbal. Mora man yun na. Kaya wa man jud ko gibati. So maunto, pagka March 2019, nagpabunskan ko. Ang impression is degenerative, inflammatory in nature pa. So lipay, gapon ko. Pagka 2022, nagpasikan opinion ko. Kaya niabot naman og 434 ang akong PSA. So taas na kaayo. So what he did, gitagaan ko niya og nagpa-hormone therapy ko. Good for 6 months and that is 45,000. Tinuod, after that 6 months, bigla ang drop sa akong PSA. From 434, nahimo na lang 5.6. Pagka 2018, nagpabunskan na po ko, 17 man to no, nagpabunskan ko, ang interpretation, primero, ang interpretation nato is kuan lang, degenerative, inflammatory in nature lang. So, yung kaduhan akong bunskan, 2018, 2017 man to, ang interpretation na is degenerative or metastasis na. So ato ko sa doktor, unsa man dok, unsa may akong prostate 1, so naa ka na sa mga stage 3. Wa gihapon ko, wa ko gihapon magkwanta, malang gihapon ta siya kay iya. Operation gyud gihapon ang iya. Pagka 2021, another bone scan, kay nagaano man jud ko magpa-bone scan, so after 3 years. Mo na ni ang medyo nakakuyaw. Ang result is bone metastases are noted in the following cervical spine, thoracic spine, o sa lumbar spine. Dito na ko murag ni hugno gyud ang akong kalibutan. Ana sa nga cancer is a death sentence mo siguro. Ako nahuna. Nag-ato na po ko sa doktor, another doktor. So kabalo kaon sa iyan na pong suggestion is kung dili nato ni agapan, either makoma ka or di na jud ka kalakaw. Kaya labi na imong spine man no, di na kuyawan ko. So ana siya nga ayaw mo buhaton, atong buhaton ani, dublihon nato. Dungano nato chemo o radiation. Tingko pastang patayan na yun yung mga chemo o radiation. Kaya daghan ko nakuha nga sa chemo, mabritin niya ang radiation. So wag yapon ko mo patuon niya. Wag jud ko ano na lang ako, ginawa na lang mag-igo. Asar ko kutob.
Kaya isa pa, wala sa ko gibati. Then, after 3 years, October 2024, ang akong anak, gikan sa Manila, nakita aning ozone. So that was October 2024. So naka 24 session ko that time. Tama ito sulti ni Pastor nga there is hope. Then after 3 years, 2024, napabunskan ko. Paghuman yun akong ozone, pagkuha na ako ni sa Davao Doc, ang akong nahuna, matay, huwag mo ko ginainom mga anti-cancer. Basta pagkuha na ako sa report, 3 years ago, nagmetastasis ko sa cervical, thoracic, o lumbar spine. So, nikalat na. So, diri karon nga bago nga kung December lang, ang konklusyon, nakabutang, no definite scintigraphic evidence of bone metastasis. Iko, wak makuigin. O sondra man akong yan ito rin. Maraman akong yan. Wak makuigin nga anti-cancer nga. Tambal, wala man. Scintigraphic findings in the right and identical claimant is described could be degenerative, meaning rayo mara ang akong naakaroon nga akong gibati sa akong tuhod. Basta pagdawat na ko ani, nakahilak ko. Very good imong hilak, nitulo akong luha. I will not give false hope on my journey, pero mao gyud ni hitabo. Ayaw gyud, mana continue gyud ang ozone. Nag-research man po ko ani sa YouTube, maayo gyud ang effect sa ozone therapy. Bungkagong yun niyang tumor o kanang may disintegrate yun ang cancer cell. Di man gyud kadikayan nga siyempre barabag gusto pagutang nga mo puyo ni kalibutan na hadlok yun ko. Kay sulti gyud nila nga wala na basta cancer wa na gyud daw. Katong ingon nga na ako thoracic, na ako spine, ultimo mag-drive, maginahinig ko kung ano kay nala ko'y bation nga sakit sa likod. Makuyawan ako, matay basig mag-crack, kuan bitaw, nandi ka nakalakaw. Mo na akong gipangkuyawan. Pero after that, uson, pwede akong dagan na. Kasi ang primero pa yun, wala pa ko magpakuan, wala pa ko magpabunskan. Ang primero na ayos ako, kaning akong vertigo. Nawagid ang akong vertigo. Sa akong mga anak, nagpasalamat ko sa tabang nako, financially, emotionally. Wala ko ikasulti nga, basta good, 100% ilang support o 200% ilang support na ako. Daghang salamat sa akong mga anak. Dito ko na, kung ano mag-ampo ito, ini kagabi mag-ampo ko nga salamat sa Ginoo nga gitubayan, imo pa kong itaga kinabuhi nga ngani, kay uban akong kaila, wala gyud. Pila lang, 1 year lang, the same case, paphag yun sila. Ako di ay si Ed Margalio, nagpasalamaton ko sa akong mga anak, o sa mga tao nga nitabang nako, nga tungod sa akong gibati, kani nga prostate cancer, o tungod po sa ozone nga akong ozone therapy nga akong natanggaptaman, makasulti ko nga bluntly nga naayo jud ko. You know why? Dili lang ni istorya. The result will never deny. Maayong adlaw, ako si Jure ug akong ihatod kaninyo ang Overcomer's Journey. Dinhi among hisgutan ang mga istorya sa atong mga pasyente nga niagi sa kapait ug kalisod sa ilang sakit labi na ang cancer. Kini nga episode among ibalik ninyo aron atong hisgutan kung unsa gyud ang ilang naagian, kung unsa ang mga pagsuway ilang nagian sa ilang pagtiwala ug sa ilang pagtuo pagsalig sa Ginoo ug mga pinansiyal nga problema nga ilang giatubang. Ug kini nga episode amo usab gihatag ninyo kung unsa man ang mga leksyon nga natun-an nila sa ilang mga kaagi. Halos 2 years ago, atong nasaksihan ang istorya sa usa ka pasyente na gikan sa General Santos, ang pasyente na mo dinhi sa Davao ug iyang ipaambit ang iyang istorya sa breast cancer. Atong tan-awon balik ang iyang istorya. Ako si Vivian Asanyas Lim, nagapuyo sa General Santos City o na-diagnose ko breast cancer stage 2A. Nag-decide nami na mas maayo na ipatanggal ang bukol kaysa sa magkalat pa. Nag-adto ko dito sa gi-recommend niya na
oncologist. O nag-ingon siya na kailangan ako og 4 ka chemo. But then akong anak nagsuggest na, Mang, dili na lang ka magpa-chemo. Mag-adto na lang ka diri sa Ozone kasi kanang mas nice ang sa Ozone kasi dili man ka dili ka magluya. Kasi ang gina-recommend yun sa ako ang mga kaila, mga friends na ako na nagkaroon po og breast cancer, ilang yung gi-recommend na magpa-chemo ko. Wala sila idea about sa Ozone. So, gustong sila ang pabuton nimo, chemo gid ang ilang gusto. Magpa-chemo ko. So, for karon, I'm okay. I'm very well okay. After nun sa iyang phase 1 ni mga kuan, tumor marker. Gikuan man, gipalaboratory man siya gitag kuan, laboratory. So, nagpalaboratory mo sa Jinsan, gidala na mo ang result, gipakita na mo kay Dr. Badoy. Ingon siya, Chris God, kay kuan. Buti ang result. Very good ang result. Tapos, overwhelmed for me kay okay ang result. Very helpful siya kaya ang kuan. Awesome. O karon inyong nakita to nga istorya, unsa nakaha o kumusta naka siya after 1.5 year sa iyang last nga testimony. Kauban nako, syempre, usa ka taga Jensen, usa ka taga Generals nga gikan sa General Santos, ania sa karon dinhi sa Ozone Med Davao. Kauban nako si Ma'am Vivian Lim. Ma'am, maayong adlaw. Mayong adlaw, Sir Joring. Kumusta naman ka? I feel good. I'm great. Amen. And malipayon. Amen. And syempre, ma'am, no, 1.5 years wata makita sa last na ko nga interview nimo, di ba, nung interview ka, nagsaysay ka sa imong istorya. Oo. Medyo emotional ka that time, di ba? Oo. Karon. Hilak-hilak. Pero karon 1.5 years, nakita na ko ang kanindot sa imong mga katawa. Wow, thank you. And so happy, ma'am, na ako mismo no nagimong saksi kung giunsa gyud ka pag gidala sa Ginoo gikan ani nga sakit padong sa karon nga perten nimong katawa. Unsa man ang imong gibati atong higayuna nga na gibaw-an nimo nga ang imong diagnosis ay breast cancer. Sad kaayo kay kanang wala ako nag-expect na dili naman ko ano sa pagkain, dili naman ko pataka lang bisag unsa ginakaon. But then nganong nakuha man na ako na sakit, then na hinumduman ako na siguro tungod sa mga stress kaysa tinuod lang gikan ta sa pandemic, then nagkasakit akong husband, kaduha pa gid siya na admit sa hospital, then sunod ako naman nagsagol-sagol gyud ang stress, ang tanan nga stress. So kung isipon nako, murag dili man siguro nako sa pagkaon nakuha, siguro sa stress gyud. Ano ba kaliwat, ma'am, nga ano, na ay cancer sa side sa imong mama or sa side sa imong ako ang father side na mga relatives naman sa Luzon. Nakadungog pud ko nga na ako'y pinsan pud na nag-ano siya sa cancer, cancer of the lung siya. So ingon ako nga naayod di ay sa family. Ma'am, yun sa nimo pag-cope, ang imong bana, imong pangyatiman that time, just nakadungan nga nagkasakit ka. Unsa man yun sa nimo pagdala ng mga emosyon? Oo, grabe kayo ang naagian. Murag, makaingon gid ko, Lord, I don't want to go back. Makahilak pud ko karon ko. Kumahinumduman ako. But I thank God through prayers, my faith in God. I know nga tabangan ko niya, tabangan niya kay anyone who calls upon His name, dili niya gyud pasagdan. So, sorry kayo kay makahilang ko kay kung ma-remember lang ko ang kaagi. Lison dili madawat kisama ang pamilya sa Jensen sa Mindanao. Wala pa'y nakaagi og cancer mag-first sa ako ang nahitabo. So, lison kaayo. Pahiyan. Yes, ma'am, no. Kakasabot ko sa imong gibati, daghan to every time nga mo istorya bito kung mga pasyente makahilakot sila sa ilang nagian. Isa ka pangutan na, ma'am. Yun sa nimo paghipo aning ozone therapy? Ang akong anak sa sige niyag search, nakita sa akong anak sa YouTube na Ozone Med. Yun siya nga, hala nindot kayo ning Ozone Med, ma tan-awa ra gud ni kay dili na lang ta sa Ozone Med. Ay okay no ang Ozone Med, pero balik ko sa akong doktor kay
gina-recommend gid ko niya na siya doktor nga oncologist. Sa iya ko magpakemo daw. Kung magpakemo ka dahil meron kang parang early signs ng osteoporosis, hihina talaga yung mga buto mo. Ana ang istorya sa doktor. Tapos syempre pag uli na ako sa balay, akong gisulti sa akong nga lisod man ay magpakemo no kay man ay magbrittle atong bones, maghina atong mga bones unsaon na lang ni kay pag gi-x-ray pud ko diri nga ingon sa doktor na delikado po daw lagi ako ang dira sa likod. Ay sabi ko ano ba yan? Hindi yan pwede sa akin. Magpauso na lang talaga ako. So nag-online lang yung namin ni Doc Badoy. Ug salamat sa Ginoo no. Dili ka gidala unda after sa imong pila ka session nakapag-testify ka sa kayuhan nga gibuhat sa Ginoo ma'am. Sukad adto nga na-post nato ang imong testimony online. Unsa nakakasikat si Jensen? Sa tinuod lang naay nagatawag mga friends, mga na kung tinuod ba tapos naku nice kaayo kay dili ka manghina. Unlike anang magpa-chemo ka na maghiga ka na ilang araw kay hindi daw nimo makaya ang katawan mo. Pero ako pag biyahe, pag uli, maglaba, magluto. Bag-o man gud ning Ozon, ang dili sa tinuod lang maski mga ubang doctors dili ni welcome sa ilaha. Pero naaman ko okay man na man ako na feel man ako sa ako ang lawas na okay ang Ozon. Ma'am, unsa ka importante ang suporta sa imong pamilya atong higayon nga grabe gyud ka emosyonal, grabe ka bugat sa dughan ang imong lagian. Dako kay support syempre ang pamilya, labi na akong bana nga all the way from Jensen mag-agwanta og drive sa ako. Naapod mga anak nga mag-advise nga nya mohatag pud og nga financial assistance. Naapoy kauban sa church nga prayers gyud, permi sila naga-pray, always ka ginasali sa ilang mga prayers, mga relatives. So dako kaayo nga tabang. Karon ma'am nga makaingon na gyud nato no nga Lord gilabang na ko nimo ani nga sitwasyon Lord. And daghan kayo mga tawo nga nagtan-aw karon ma'am no nga parehas nimo daghan pus nagiagian financial. And karon wala sila kay bao ma'am kung asa sila paingon. Kung tagaan ka chance na maistorya nimo sila ma'am sa may imong ikahatag nila nga mga encouragement. Ginaawhag ta mo nga ug naamoy ginabati na ma-diagnose ba mo cancer or whatever mga bukol-bukol, mga lumps. Ayaw mo kahadlok. Just pray, hold on, and then pangayo og giya sa Ginoo kung unsa ang maayong himuon og kung nakapaminaw mo ani, i-encourage ta mo nga mag-adto mo diri sa Ozon Med Wellness Clinic diri na sa Davao. And besides mga accommodating pa kaayo ang mga staff diri, mga buutan pag jud kaayo ang mga staff. That's why nga magbalik-balik mi diri kay mga feel at home ka na din feel at home na mi kaayo diri. Yes, and good news pa gyud ma'am. Kay kami sa Ozon Med na ami mission nga muanha mi sa inyong mga lugar puhon karon dalhon namo ang New Start Caravan. So makita-kita ta sa among pagsuri dito sa Jensen ma'am. Hinaot mi nga madala namo ang among mga services dito sa Jensen para makatabang patanagan. Ug syempre ang inyong makita in person ang among usa sa mga overcomer dinhi sa Ozon Med Davao si Ma'am Vivian. Yes. Ma'am, daghan kayong salamat sa imong pag-share sa imong istorya. Kay bao ko nga kining tanan daghan pud big makuha nga pagtulun-an kato mga tawo nga nagtan-aw nato karon ma'am nga parehas nimo giagian makakuha sila patulunan sa imong kinabuhi. Og dinhi sa Overcomers Journey among ipadayon sa paghatag ninyo ang istorya kung saan makahatag mi gamay man o dako nga pagtulunan makatabang mi kung unsay angay buhaton kun naa may gibati nga sakit. Usa ayaw gyud mo kahadlok or ayaw mo kauwaw nga mosulti kung naamoy gibati ato sa imong doktor sama kay Ma'am Vivian kinahanglan inform ta ug dapat kitang tanan makahibaw ta kung unsay angay natong buhaton kay karong panahona naatay daghang opsyon daghan tas Ma'am Vivian no nga dili lang yung traditional nga nahibaw-an nga mao na lang gyud ni
Kay dinhi sa Ozone Med, we want to educate you. Gusto namo nga hatagan mo namo saktong impormasyon para kamo mismo ang makadesisyon ug makapili kung unsa inyong dapat buhaton. We're back. We're again continuing our episode about the power of nutrition. And we're so thankful that we are also giving you some informations in this episode. Okay? So, let's talk about yung doktora, yung sinishare mo doon Kanina, yung share ko. Yung twin, Yes, yung twin experiment. brothers. Yes. So, there is actually a Netflix documentary, no? And then, ang title yan, You Are What You Eat, a twin experiment. And this is a study that was based on an 8-week study and was conducted 8 weeks, that's 2 siya. months. Yes, in Stanford University. So they got 22 sets of twins, and one twin is given a omnivorous diet, which is also healthy, and the other is a vegan diet. And this documentary was actually napalabas to noong January 2024. And after 8 weeks, ito yung results nila. Very interesting ng twin study. Weight loss, the vegan twin lost 4.2 times more than the omnivorous. Ang cholesterol naman nila, nag-drop 15% lower than that of the omnivorous group. Ang insulin, 29%. And yung visceral fat, yung taba dito, Belly no? fat. Reduce yung vegan, and ang microbiome, the vegan twin had healthier microbiome. So therefore, ibig sabihin, kung plants talaga yung kinain mo, mas healthier siya. And you can look it up sa Netflix. You Are What You Eat, a twin experiment. Yes, so maganda siya. So we were saying na yung sabi mo before we ended sa break, why we try to advise against meat and processed meat, diba? And that's because the heme, meron heme sa red meat, it's broken down in the gut and it produces certain chemicals including N-nitroso. And this will damage the lining of the bowels. Of course, diba na kwento din natin leaky gut. So, pag nag-leaky yung gut, inflammation. And it produced really colon cancer. If you eat, and mahilig pa naman yung mga tao ng mga, anong tawag yun? Grazing table. Grazing table. Marami silang mga delis, mga meat, no? Processed meat. And of course, yung mga processed meat, again, they contain nitrite and nitrates. Again, and nitroso. Carcinogenic. Yeah. Carcinogenic. It broken down into carcinogenic molecules. Kaya Opo. talaga we don't really, even then, yung digestive system ng mga ganitong cases, mahina sila talaga mantunaw. Nag-add-on ka pa ng disaster sa kanila. No? That's so, true. We just have to be guiding them, no? With this kind of mga sample menu natin. We have a sample menu for the underweight, mga kakektik, we have also sample menu for the normal lang ang weights, and then also for those who have obesity and pathologic obesity problem. Okay, so because of that, ayaw natin maiwasan natin mga cancer patient natin, even if you are well, you maintain your healthiness or healthy state na to, dapat ngayon pa lang talagang nag-uumpisa na tayo. Hindi pa natin na-mention yung fish. Yun pa nga pala, tagtag yun. Kasi yung mga patient natin, sabihin nila, hindi na bawal na yung meat, pwede yung fish. Dati, healthy nga yung fish. Oo, pero kung alam mo naman ang source mo, na talagang homegrown yung ginagawa mo, pagpapakain doon sa fish, doktora, pwede yun. Paano kaya? Paano naman yung mga hindi at talagang umaasa lang sa palengke? Okay? Kaya nga, because there are carcinogens in the fish. Right, even without scales and more on without the scales fish. Without scales. With scale fish, medyo nako-contain pa ng scales ng fish. But even then,
mahirap pa rin magtiwala dahil nga polluted na yung Polluted sea na. natin. And Doon na binubuhos yung mga heavy basura. metals. Mga Not heavy only metals that, yan. yung mga plastic na ginagamit natin, Right. micro and nanoplastics, Yes. mga biodegradable na plastic na bumibili tayo sa malls and then or sa grocery, and then they said that this is a biodegradable plastic, pero actually it's not really, it doesn't disappear. It just become nanoparticles, and these are carcinogenic. Dioxin yun, sa mga plastics Mhm. container also. And PCB. high ang mercury sa fish. Mercury, the bigger the fish, the more mercury na ina-accumulate. Yes, and arsenic also, no? Mhm. Yung mga ano pa, Arsenic, content niya ng dioxin. mga heterocyclic amines na yan, no? And you know, ang mercury, not only it is carcinogenic, it can cause neurological and developmental diseases. Paano na nga? At nagme-meds na. Kaya unang-unang dinadali niyan ay ang brain. No? Kaya, so, if you don't want to have a brain meds, makinig po tayo. At talagang pangalagaan na natin itong ating mga katawan. No? Mm-mm. You know, they are asking, how do the nanoparticles and the microplastics cause cancer? Tinatanong sa akin yan, you know, our patients they consult Dr. Google also. So, they would ask me and try to ask me, paano ba yung fish? They really want me to say that you are allowed to eat fish. But I say, you know, the micro and nanoplastic, they can cause cancer. And they would ask me how they cause cancer. And because of these patients, I'm also inspired to keep on researching. Right. And the research that I came up with is that the nano and microplastic cause DNA damage. So it causes the DNA to be fragmented, and this can lead to cancer. It can cause inflammation, again, the root cause of disease. Basta may bukol, namumula, may sakit, inflammation na yan. And it can cause toxicity to the genes, genotoxicity, and oxidative stress, and lastly, cell damage. Damage na talaga yung cell. Pag too much and strong yung oxidative stress na yan, talagang Opo. hindi din maganda talaga. Too many and too strong oxidative process ay hindi maganda sa ating katawan. And as a reminder for our dear viewers, the method of cooking does matter. Yes, ayan na, mag-uusap tayo tungkol sa mga cooking utensils natin. I even enumerated talaga sa kanila. Ako din, I experienced that the social worker also teach me what is the kind of cooking utensil. And in particular, pinakita din niya of what this food came about, paano siya, pag niluto mo sa ganitong utensil, ito na nangyayari dun sa yung mga nutrients na yun, So, the methods of cooking also is very important. Which is to avoid the high-dry heat. Yes. Yung high-dry heat, yung sinabi natin na frying, microwave, grilling, baking, broiling, and even pan-seared, saute. Basta may malaking apoy, high heat, high-dry heat. And they would also ask me, how about air fry? So, ang air fry, high-dry heat din siya. High-dry heat din siya. Kaya hindi tayo lagi doon. Hindi lagi. Paminsan-minsan. Yes. Pero anong niluluto sa air fryer? Ay meat din, di ba? Oo. So, bawal din. O kaya iniinit natin yung kung gusto nating initin doon sa microwave, a little bit, pero high heat, high temperature. High-dry heat. So, dapat moist heat. And that's your boiling, your steaming, stewing. And low heat. Low heat lang As siya. much as So, slow cook. Slow cook. Oo. So, slow cooking also. Okay, yung naman, yung cooking. Cookware, yes. Yan. Ayun. Cookware natin, stainless steel. Yes. Dapat stainless steel. Balik tayo sa palayok. Yan. Clay pot, ceramics. But you know,
I learned this also from another doctor, Dr. Ho of Rafa Valley, and he said yung palayok, don't use the palayok that is being sold here in Bacolod City because they contain silt, may sand. So may heavy metal siya. So you need to know how they're being made, the palayok. Kasi earthly, ano yun Earth, soil. So, for pots na lagyan ng plants, it's good because it's hardy. But for cooking, better find real clay, hindi na may sandy. And of course, yung Pyrex, yung glassware, and use the wooden spoon, cast iron, ceramic. So, those are the safe cookware. The not so safe and best to avoid are the plastics, of course, the aluminum. So our rice cooker is made of aluminum, and non-stick, yung non-stick will exude fumes. So those are the wares that we avoid. Opo. Salad Master would be one. Very good brand, branded. Pero you know, sulit na sulit yung Salad Master. It's really one of the best na cookware. A good investment for our health. Right. You really have to invest with your health. No? Yung mga pinapasok natin at niluluto natin ay talagang doon tayo mag-invest. Kesa kung saan pa natin ini-invest yung ating ating mga finances. Okay. So with all of those, marami na rin tayo na topic, Doktora, kaya we'll wrap up our topic. And more of this in coming days, about the power of nutrition and how to really get out, get out of that journey, from the cancer state to a wellness state. Yes. Sasabi natin. Okay. So we're ending up, and we're so glad that you're able to stay and listen up to the very last. Yes. So shall we close with a prayer? Our loving Father, you are the giver of life, and you are the giver of these plants that nourish our body. And it is us, Lord, who do not know how to take care of ourselves and succumb to this ultra-processed food. Forgive us, Lord, when we make the wrong choices, and give us wisdom and self-control so that we can make right choices in the food that we eat in order to nourish our body well, because our bodies are the temple of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your loving kindness. Thank you, Lord, because you are Jehovah Jireh, the Lord who provides, Jehovah Rapha, the Lord who heals. And Lord God, we continue to lift up to you those patients who are dealing with medical challenges. Thank you, Lord, because we can come near to you, and we pray, Lord, that their health journey, they will trust you. Everything, Lord, will be put under your feet, and you are the one who will bring them, Lord, to where you want them to be. Lord God, the more important is not our physical body, but it is our soul. And we pray, Lord, that this patient will call on you. They will call you Lord. They will call you your Savior. They will trust in you. Thank you for everything. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Doktora. That's a wonderful prayer. Let's invite our patient to come here in our clinic. Okay, here in Negros, in Bacolod. So mga Bacolod nun, mga Bacoleños, Negrosanon, if you are facing medical challenges that seems not to be getting to a healthy way, and you feel you need a change, come visit us at Ozone Med Wellness Clinic at O Square, Circumferential Road, Bacolod City. Thank you so much. We'll see you in the next episode. God bless. God bless. Daghang salamat, Doc Rio and Doc Pauline. At sa inyong mga nakasubaybay dito sa New Start, umaasa kami na marami din kayong natutunan sa topic natin today. O kamo nga mga nagtanaw diha, i-share ang inyong mga nakatunan, i-share ni nga link kay inyong gitanaw karon o pahibawa ang inyong mga kailaw silingan nga nagkinahanglan ani kay syempre kini nga programa gusto namo nga makatabang mininyo, gusto namo nga makashare mininyo og mga impormasyon dili lang kung unsa ang tamang paagi kung grabe bation nga sakit syempre ang ozone therapy. Kung gusto mo og consultation, kining QR code nga inyong makita karon, i-scan ni
o kamo makakuha og special discount o privileges sa tanang Ozone Med Clinic sa Cebu, Davao ug syempre dinhi sa Bacolod City, Busa. Scanning, i-share niya sa inyong mga kaila. Deb? Yes, and to learn more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic, and visit our website, ozonmedclinic.com. Also follow us on our social media accounts on Instagram and TikTok. This is Deb. Magkita-kita ta sa sunod nga episode dinhi lang sa CCTN Channel 47 ug sa mga probinsya sa inyong mga local cable channels. Ako si Jere ug kamo nagtan-aw sa New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk, Season 2. Usa ka pagtuo